अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ हुकूमत का तीसरा बजट वफाकी बजट बराए माली साल 2021-22 मंजूर हो गया है। ये बजट कैसे मंजूर हुआ, हुकूमत ने क्या किया, किस तरीके से अक़लियत को अक्सरियत बनाया गया, बजट की मंजूरी मजाक क्यों बन गई और कौन सी ऐसी तरमीम थी जिस पर तमाम जमातें हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हो गई। आज की जो प्रोसीडिंग थी उसका आंखों देखा हवाल, अहम बातें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, शुरू में आपको एक टेक्निकल बात बताएं कि नया जो बजट होता है जिसको फाइनेंस बिल की सूरत में, एक कानून की सूरत में मंजूर किया जाता है, या कोई भी कानून हो उसकी जो मंजूरी होती है उसका एक प्रोसेस होता है और उसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। पहली रीडिंग में किसी भी बिल को पेश किया जाता है, अगली रीडिंग में उस बिल की शिकवार मंजूरी होती है और तीसरी रीडिंग में उस बिल को एज ए होल मंजूर किया जाता है। और इसके अलावा किसी कानून की मंजूरी के लिए ऐवान में जो अक्सरियत दरकार होती है वो सादा अक्सरियत नहीं दरकार होती, बल्कि ऐवान में मौजूद अरकान की अक्सरियत दरकार होती है। अगर मिसाल के तौर पे ऐवान में 50 अरकान मौजूद हैं तो 26 अरकान अगर हमायत करते हैं तो वो कानून मंजूर हो जाएगा। लेकिन आइनी तरमीम के लिए सूरत अल मुख्तलिफ है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत यानी कि कौमी असम्बली में 228 अरकान की हमायत ज़रूरी होती है। तो फाइनेंस बिल चूंकि एक कानून की सूरत में मंजूर होता है तो इसके लिए ऐवान के अंदर मौजूद अरकान की जो अक्सरियत होती है वो दरकार होती है और इसको इस लिहाज से मंजूर किया जाता है। तो कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनाकर पेश की गई थी कि हुकूमत के लिए नंबर्स पूरे करना काफ़ी मसला होगा। उसकी वजह यह थी कि एक तरीन ग्रुप वाला इशू है और हुकूमत की कुछ इत्तेहादी जमातें भी थी, अपनी रिजाइनमेंट्स, अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो कर रही थी। जैसा कि अमूमन अक्सर ऐसे होता है कि बजट से पहले इत्तेहादी जमातें अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात होती हैं वो सामने लेके आ जाती हैं और उसके बदले में अपनी जो कुछ डिमांड्स होती हैं वो पूरी करवा लेती हैं। तो इस बार भी ऐसे ही सूरत हाल बन रही थी और बजट से पहले एक दिन पहले गुज़िश्ता रात इमरान खान ने एक खाना दिया था तमाम अरकान के एजाज़ में, और उसमें कुछ अरकान शामिल नहीं हुए थे जिसमें जो अहम रुकन थे वो वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के रुकन हैं, वो भी शरीक नहीं हुए थे। तो इसलिए कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही थी कि शायद हुकूमत के लिए नंबर पूरे करना कुछ मसला बने। ऐवान में जब फाइनेंस बिल को मंजूरी के लिए पेश करने की तहरीक पेश की गई जो कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पेश की, तो उस मौका पर तरीकाकार ये होता है कि स्पीकर जो होते हैं वो ऐवान से राय लेते हैं हाँ और ना में। वो कहते हैं कि जो इसके हक में है वो आए कहें और जो मुखालफत में है वो नो कहें, और फिर स्पीकर अपनी उस पर डिसीजन देते हैं कि नो वाले ज़्यादा हैं कि जो हाँ वाले वो ज़्यादा हैं। जब ये बिल टेबल हुआ, जब इस बिल को ऐवान में पेश करने की मंजूरी के लिए पेश करने की तहरीक पेश हुई, तो इसी तरह स्पीकर ने राय ली कि जो इसके हक में है वो आए कहें और जो मुखालफत में है वो नो कहें। तो जो नो करने वाले की आवाज़ थी यानी कि अपोजिशन अरकान की आवाज़ थी वो ज़्यादा थी। एक बार पेश हुआ, अपोजिशन ने चैलेंज किया, तो दोबारा उसको मंजूरी के लिए ऐवान में तहरीक को स्पीकर ने पेश किया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इस मौका पर इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने ये मोशन पेश की थी मंजूरी के लिए। तो जब इसको चैलेंज किया गया तो चैलेंज करने के बाद होता यह है कि उसकी गिनती करानी पड़ती है। अब जब ये बिल टेबल करने की तहरीक पेश हुई तो उस वक्त जो ऐवान के अंदर नंबर्स थे वो अपोजिशन के ज़्यादा थे, हुकूमत के नंबर्स कम थे। अब डिप्टी स्पीकर ने यह किया कि जब काउंटिंग के लिए कहा गया तो उन्होंने उसमें काफ़ी वक्त लिया, उन्होंने फौरी तौर पर काउंटिंग का नहीं कहा। इस दौरान काफ़ी अरकान जो थे हुकूमत के वो ऐवान में आ गए। ऐवान में जो हुकूमती वज़रात थे, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, वो लोगों को बुलाते रहे, ऐवान में आए और उनको ऐवान में लेकर आए। ऐवान में तमाम अरकान जब वापस आ गए, इवन के डिप्टी स्पीकर जो कि सदारत कर रहे थे वो भी ऐवान में आ गए और स्पीकर जो कौमी असम्बली के थे वो कुर्सी सदारत पर बैठ गए। और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि उस वक्त तक ऐवान में नहीं आए थे वो ख़ुद भी ऐवान में आए और आकर उसके बाद जब गिनती की गई तो यकीनी तौर पर उसमें हुकूमत के नंबर्स पूरे थे। 172 अरकान जो थे वो हमायत में थे इस तहरीक को पेश करने की और 138 अरकान अपोजिशन के इसके मुखालिफ थे। तो इस मौका पर अपोजिशन ने काफ़ी एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के रुकन यूसुफ तालपुर पुराने रुकन हैं, उन्होंने एतराज़ उठाया कि जब ये निशानदेही की गई थी, काउंटिंग के लिए चैलेंज किया गया था, तो उस वक्त लॉबी के दरवाजे बंद कर देने चाहिए थे ताकि अरकान मजीद अंदर ना आ सकें। लेकिन स्पीकर ने कहा कि ऐसी कोई कानून में गुंजाइश नहीं कि दरवाजे बंद किए जाएं, बल्कि जो अरकान आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो अगर इसकी गिनती पहले करा ली जाती, जब चैलेंज हुआ था, तो उस वक्त ये तहरीक यकीनी तौर पर नामंजूर हो जाती और बजट जो है वो पेश ही ना हो सकता। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर ने एक वक्त दिया, उस वक्त में हुकूमत अपने नंबर पूरे करने में
کامیاب ہو گئی. اس کے علاوہ جو آج بجٹ کی پروسیڈنگ تھی اس میں کافی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ یوں لگا کہ شاید یہ بجٹ نہیں منظور ہو رہا بلکہ کوئی مذاق ہو رہا ہے. شوکت ترین جو کہ وزیر خزانہ ہے، جب انہوں نے بجٹ پر ترامیم کو پیش کرنا شروع کیا تو چونکہ کافی لمبی ترامیم تھی وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے، مشکلات ان کو ہو رہی تھیں پڑھنے میں مسلسل، تو اسپیکر نے کہہ دیا کہ اس کو ٹیکن ایز ریڈ کر دیں، یعنی کہ اس کو پڑھا ہوا سمجھا جائے. جب یہ صورتحال ہوئی تو اپوزیشن بنچوں سے کافی اعتراض کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں، عوام کے حقوق پہ جو ڈاکے مار رہے ہیں، جو ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، وہ ایوان کے سامنے پڑھیں، ایوان کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. اس کے بعد جب اپوزیشن ارکان اپنی ترامیم پیش کرتے تو وہ بھی یہ کہہ دیتے کہ ہماری ترامیم کو ٹیکن ایز ریڈ کر دے، یعنی اس کو بھی پڑھا ہوا سمجھا جائے. تو ایوان میں یہ ایک مذاق بن گیا، سب ہنس رہے تھے. جو کچھ پرانے پولیٹیشین تھے، پرانے سیاستدان تھے، پرانے ایم این ایز تھے، وہ بار بار نشاندہی کر رہے تھے کہ جو بھی ترامیم ہے ان کو پورا پڑھا جائے ایوان کے سامنے. لیکن اکثر ارکان نے ان کو ٹیکن ایز ریڈ یعنی کہ پڑھا ہوا ہی سمجھا جائے کہہ دیا، اور یوں ایک پروسیڈنگ مذاق ہی بن کر رہ گئی. اور بلکہ کچھ ارکان نے کہا بھی کہ یہ بجٹ منظور ہو رہا ہے یا کوئی مذاق ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک ایسی ترمیم بھی تھی ایوان میں جس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا، کسی نے مخالفت نہیں کی. ترمیم کیا تھی کہ جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کو اجلاس میں شرکت کے لیے ٹریول ٹکٹس ملتے ہیں جہاز کے، اور ٹریول واؤچرز ملتے ہیں، یعنی کہ کچھ ان کو ٹکٹس ملتے ہیں، کچھ ان کو واؤچرز ملتے ہیں. یہ امینڈمنٹ یہ تھی کہ جو ٹکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی واؤچر بنا دیا جائے، یعنی کہ ارکان کو تمام واؤچرز ہی دیے جائیں. اس سے فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے واؤچر کو وہ کیش بھی کرا سکتے ہیں، اور واؤچر کے بدلے میں اپنے فیملی کے کسی ممبر کا، کسی ملازم کا ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں. تو اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چونکہ اس ترمیم کا معیشت پر، ملکی خزانے پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا ایکسٹرا، وہی رقم ہے جو ٹکٹ میں دینی پڑتی ہے، وہی رقم واؤچر کی صورت میں دے دی جاتی ہے، تو اس پر اعتراض نہیں بنتا. جس کے بعد تمام ارکان نے، تمام ایوان نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا، اور یوں یہ جو ترمیم تھی یہ تمام ارکان اپوزیشن حکومت کی حمایت کے ساتھ منظور کر لی گئی. تو دوستو یہ آنکھوں دیکھا حال تھا آج کی پروسیڈنگ کا. اور آج کی پروسیڈنگ میں جیسے کہ ہم نے بتایا کچھ غیر سنجیدہ پن زیادہ دیکھنے میں آیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایوان کے اندر کھانا پینا منع ہے، لیکن آج یہ تھا کہ ملکہ بخاری جو کہ تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، ایم این اے ہیں، وہ باہر سے بھنے ہوئے دانے ایوان میں لے کے آئیں اور دوسری خواتین کو بھی انہوں نے ساتھ دیا اور خود بھی کھاتی رہیں. تو اس طرح کی بھی صورتحال دیکھنے میں آئی جبکہ ایوان کے اندر بجٹ منظور ہو رہا تھا، وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جب وزیر اعظم آتے ہیں ایوان میں تو بہت سے ارکان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آگے ان سے تصویریں بنائیں، اور ایسے ہی آج بھی ہوتا رہا کہ مختلف ارکان آتے وزیر اعظم کے پاس اور پہلے وہ اشارہ کر دیتے، جو فوٹوگرافر ہوتا ہے ہال کے اندر، سرکاری فوٹوگرافر، تو جیسے ہی وزیر اعظم کے ساتھ بات کرتے، کان میں ان کے بات کوئی کہتے، تو فوٹوگرافر ان کی تصویر بناتا اور ان کا مقصد یہاں پر پورا ہو جاتا. تو دوستو یہ تھی آج ایوان کی پروسیڈنگ، قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ، جہاں بجٹ منظور ہوا. کیسے منظور ہوا ہم نے آپ کو آنکھوں دیکھا حال تمام تر بیان کیا. آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.